Atnācāt kopā ar kādu šodien to this beautiful arena. uz šo skaisto arēnu, We have amazing music. kur bija brīnišķīga mūzika, There's incredible people from over 20 nations. neticami brīnišķīgi cilvēki no 20 nācijām. This is truly an international event. Šis tiešām ir starptautisks notikums. You might have come and you're looking around. Bet varbūt jūs atnācāt un skatāties apkārt Is this God that these people talk about really real? un domājat, vai šis Dievs, par ko šie cilvēki runā, vai viņš patiešām ir īsts? I want to tell you personally. Es gribu jums pateikt personīgi. 16 years ago, 16 gadus atpakaļ, whilst I was dealing drugs, kad es vēl tirgoju narkotikas, living for women es dzīvoju ar dažādām sievietēm and for money, un priekš naudas. I had an experience with this same God. Es piedzīvoju šo pašu Dievu. I used to have all these masks on. Man bija tik daudz dažādu masku uz manas My sejas. life Mana dzīve was just a whole bunch of trying to impress people. bija piepildīta ar to, ka es centos iespaidot cilvēkus. But in my heart, Bet savā sirdī nobody saw what I was really like. neviens neredzēja to, kāds es patiesībā biju. On the outside, Ārišķīgi I pretended I was happy. es izlikos, ka esmu On the laimīgs. inside, Bet iekšienē I used to look at the mirror es skatījos spogulī in my house savā mājā at 4 o'clock in the morning 4 no rīta and say, I hate you. un teicu, es ienīstu I tevi. used to see this evil in my Es face. redzēju šo ļaunumu savā sejā. I had no hope for life, Man nebija cerības dzīvē, but still, I kept pressing forward. bet es turpināju lausties uz priekšu. I'd get up in the morning, Es piecēlos no rīta, go and see my friends, es aizgāju satikt savus draugus I'd put that mask on un atkal uzliku šo a masku little further. un gāju nedaudz tālāk. In my heart, Savā sirdī I was aching to find life. es alku atrast dzīvību. I hated religion. Es ienīdu reliģiju. I still do. Es vēl aizvien ienīstu. You're not at a religious event, Jūs neesat reliģiskā notikumā, and I didn't meet a religion. un es nesatiku reliģiju. I remember one night I was in a nightclub. Es atceros, ka kādu nakti es biju nakts I klubā, had these tablets, un man bija šīs tabletes rokā. and I saw everybody. Un es redzēju visus, And it was dark. un bija tumšs. I saw all these people. Es redzēju visus šos They cilvēkus, were dancing with each un other, viņi dejoja viens ar otru, putting stuff up their nose, visu kaut ko šņaut savā degunā, putting things in their mouth. bāz visu kaut ko savā mutē. And I got this understanding. Un man bija šī saprašana, What am I doing here? ko es šeit daru. Why am I putting something up my nose to make myself happy? Kāpēc es kaut ko pielieku pie sava deguna, lai padarītu sevi laimīgu? Why are these strangers Kāpēc šie svešinieki, never met each other kur nekad viens otru nav satikuši, willing to throw them kāpēc ir gatavi atdot sevi at each other? viens otram? And I begin to understand for a second. Un es sāku saprast uz mirkli. People, human beings just like you and me. Cilvēki, cilvēcīgas būtnes kā es un Whether you're a jūs. drug dealer Vai tu esi narkotiku dīlers or a professional billionaire, vai profesionāls miljardieris, we're all searching for significance. mēs visi meklējam nozīmīgumu. We're searching Mēs meklējam. that something or someone would make us happy. Mēs meklējam, ka kaut kas vai kaut kāds darīs mūs laimīgus. My girlfriend worked at the club. Mana draudzene strādāja naktsklubā, I went to her, un es aizgāju pie I viņas, took the tablets, un es paņēmu tabletes, and I threw them in the crowd. un es iemetu tos pūliņus. She goes, what are you Un doing? viņa teica, ko tu dari? Remember, that means money. Atcerieties, tas nozīmē naudu. I said, something doesn't feel right Un es here. teicu, kaut kas nešķiet pareizi šeit. Why are we doing this? Kāpēc mēs to darām? Why do I need to sleep with different girls? Kāpēc man ir jāguļ ar dažādām meitenēm? Why do I need a tablet in my mouth to find peace? Kāpēc man ir nepieciešama tableta manā mutē, lai es sajustu mieru? And I said, I'm out of here. Un es teicu, es aizēju. And I went home angry. Un es aizgāju mājās dusmīgs. As I got to my house, Kad es atgriezos mājā, there's no one at home. neviens vairs tur nebija. Not thinking about God. Es nedomāju par Dievu. The last time someone told me God loved me, Pēdējo reizi, kad kāds man pastāstīja, ka Dievs mani mīl, I grabbed them by the throat. es sagrābu viņus aiz rīkles. I didn't want a God. Es negribēju Dievu, But I came home, bet es atnācu mājās. 4 o'clock in the morning, 4 no rīta. and either I'm about to tell you the biggest lie of my Un life, vai nu es jums tūlīt pastāstīšu lielāko savas dzīves melus, or it's true, vai arī tā ir patiesība. and you're here for a reason, Un jūs esat šeit ar kādu nolūku. because you're meant to hear it. Tādēļ, ka jums tas bija jādzird. I sat in my house. Es sēdēju savā mājā. I turned off all the lights. Es izslēdzu visas gaismas. Hated even physical lights. Es ienīdu pat fizisku gaismu. I lit up a cigarette. Es aizdedzināju cigareti. All that was in the room was the end of
light of that cigarette. Viss, kas cigaretē atradās, bija tikai šīs cigaretes galiņš. And as I sat there, Un, kad es tur sēdēju, thinking about life, domādams par dzīvi, I heard a voice speak to me. es dzirdēju balsi runājot uz mani. Oh, you hear voices? Vai jūs dzirdat balsis? Yes. Jā. People go to clairvoyants, tarot card readers all the time so someone can talk to a voice about their life. Cilvēki dodas pie zīlētājiem un dažādiem magiem, lai dzirdētu, kā kāds runā ar kādu balsi par viņu dzīvi. But I heard a different voice. Bet es dzirdēju citādāku balsi. All of a sudden I heard, Un pēkšņi es dzirdēju, Ben. Ben, And the best way to describe this to you, un labākais veids, kā es to varu jums raksturot, it felt like the whole room, es sajūtu, kā visa istaba, even though it was pitch black, lai gan tā bija tumši, came melna, alive. tā And atdzīvojās. my body Un mana miesa started going like this. tā sāka pukstēt, tricēt. Ben. Ben, And I'm like, what is happening? es teicu, kas notiek? Put the cigarette down. Noliku cigareti, I hear the voice again. un es turpināju dzirdēt šo balsi. Ben, Ben, I love you. es mīlu tevi. Ben, Ben, I love you. es mīlu He tevi. didn't say, Ben, Viņš neteica, Ben, you sinner. tu grēcinieki. Ben, Ben, you've wrecked your life. tu esi iznīcinājis savu dzīvi. Ben, Ben, you need to change. tev jāmainās. God looked Dievs skatījās at the emptiness of my heart uz manas sirds tukšumu and the fakeness, un šo the samākslotību lust for power and for money and for significance. un kārību pēc spēku un nozīmīgumu un naudas. And he saw me Un viņš redzēja in mani my broken state un manu salauztību, as valuable, vērtīgu, as significant. nozīmīgu. And he said to me, son, Un viņš teica man, dēls, and I remember thinking, why is God calling me son? un es atceros pie sevis domādams, kamdēļ Dievs mani sauc But par I knew dēlu. it was God. Bet es zināju, ka tas ir Dievs. And you say, well, you dealt drugs. Un tu vari teikt, tu biji lietojis narkotikas vai vismaz tās You could be pārdotas. crazy. Tu iespējams biji nedaudz traks. Well, then the rest of these 6,000 people are also crazy. Tad lielākā daļa no šiem 6,000 cilvēku arī ir neprātīgi. But that voice Bet tā balss changed my heart. izmainīja manu sirdi. And this is how I describe it to you. Un tā es jums to varu raksturot. I shook Es skatījos, for 1 hour. I heard him speak. 1 stundu es dzirdēju šo balsi. I didn't want to touch a cigarette. Es negribēju pieskarties cigaretei. My girlfriend came home. Mans draudzene atnāca mājās. Alina. Un es teicu, Alīna. She goes, what? Un viņa teica, ko? She goes, are you okay? Viņa saka, vai tev viss kārtībā? Yes. Es saku, jā. She goes, you look really weird. Viņa saka, tu izskaties patiešām dīvaini. I said, I feel incredible. Un es saku, es jūtos She goes, neticami. have you taken something? Viņa saka, vai tu esi kaut ko lietojis? I said, I met Es Jesus. saku, es satiku Jēzu. She said, have you taken something really Un viņa good? teica, vai tu tiešām kaut ko labu esi I lietojis? said, Es yes. teicu, jā. It's the voice of God. Tā Dieva balss. God spoke to me. Dievs runāja uz mani. I woke up the next day Es piecēlos nākamajā dienā. completely different. Pilnībā citādāk. I was another human being. Es biju citādāks cilvēks. Anger, Dusmas, bitterness, salauztība, frustration, šis izmisums, lust for money, kārība pēc naudas, lust for power, kārība pēc The spēka, next varas. day. Nākamā diena, peace, miers, joy, prieks, freedom in my thought, brīvība manās a domās, clear heart, skaidrs and sirds, a clear mind. skaidrs And I prāts. was filled Un es biju with the piepildīts feeling ar šo sajūtu, that my life ka mana dzīve is significant ir to nozīmīga the most significant person in the universe, vissvarīgākajai personai whose visumā. name is Un Jesus. viņa vārds ir Jēzus. I woke up a different man. Es piecēlos kā jauns cilvēks. Your friend brought you here tonight. Tavu draugu tev atved šajā vakarā. You might have seen a billboard. Varbūt, ka tu redzēji kādas izskārtas, You're like, this is wild. un tu teici, tas gan ir These krāsa. people are receiving miracles. Šie cilvēki saņem dziedināšanas. This man had a miracle of a Šis life cilvēks change. piedzīvoja brīnumu, kā izmainījās viņa dzīve, And you feel un tu jūti, you can relate to me ka tu arī vari saprast the mani same way. tādā pat veidā. You might not be a drug dealer. Varbūt, ka tu neesi narkotiku dīlers. You might be addicted to business. Varbūt, ka tu esi atkarīgs no biznesa. You're busy yourself. Tu visu laiku esi aizņemts, Push the pain down. lai nospiestu sāpes zemē. Or you jump from man. Vai varbūt tu ej pie To the next cilvēkiem man. no viena līdz pie If I nākamā. just meet a man, Ja es satieku vīrieti, make me happy, kurš padarīs man laimīgu, my life will change. manam dzīve izmainīsies.
have news for you. Man tev ir labas ziņas. A broken vessel Salauzts trauks can't heal. nevar sevi A sadziedēt. broken vessel. Salauztu trauku. They both need a new heart. Abiem no tiem ir nepieciešama jauna sirds. You might not know why you came, Varbūt tu nezini, kamdēļ tu but you atnāci. know this for sure. Bet tu zini šo pavisam As droši. I'm speaking, Kamēr es runāju, you're like this. tavs sirds That's me. saka, es tas esmu. That's me. Tas esmu es. It feels like. Tas tā ir tāds talking to sajūta. me. Viņš runā uz mani. My friend, Mans draugs, you have the greatest privilege in the whole of Latvia tonight. tev ir lielākā privilēģija visā Latvijā šajā You have vakarā. the privilege Tev ir privilēģija of meeting the God who created you. satikt Dievu, kas tevi radīja. I'd like to pray for everyone in this stadium. Es gribētu lūgt kopā ar visiem šajā stadionā. I want everybody here to close their eyes. Es gribu, lai visi, kas jūs šeit esat, aizverat savus acis. I used to wear a lot of masks. Es agrāk nesāju dažādas I maskas. was afraid of everyone's opinion. Es biju nobijies un baidījos par citu viedokli. I wouldn't choose God. Es neizvēlētos Dievu. I was afraid of what everyone thought. Es baidījos no tā, ko citi domā. Some of you here, Un jūs, you used to walk with God, daudz no jums agrāk staigājāt kopā ar but you Dievu. walked away. Jūs aizgājāt no You viņa. got into a broken relationship. Jūs stājāties salauztās You attiecībās. gave yourself to darkness again. Jūs atdevāt sevi atkal tumsai. You're on God's calendar. Jūs esat Dieva kalendārā. Jesus says, come as you are. Jēzus saka, nāciet kādi jūs He esat. wants to meet you tonight. Viņš grib jūs satikt šajā vakarā. Some others of you, Un kādi citi, you're atheists. jūs esat ateisti. You don't even believe in a God. Jūs pat neticat Dievam. Or you're not sure. Vai jūs neesat droši? You feel something about what he's saying. Bet jūs zinat un jūtat, ka kaut kas no tā, ko viņš It teica, feels more right than what I'm thinking. tas jūtas, ir sajūta, ka tas ir kaut kas labāks, patiesāks nekā es domāju. That's because the heart knows what is true. Tas ir tādēļ, ka tavs sirds zina, kas ir patiesa. As I pray for you right Un now, kamēr es lūkšu par jums, even those watching at home, arī tie, kas jūs skatāties mājās, I want you to forget we're in an arena. es gribu, lai jūs aizmirstat uz brīdi, ka esam arēnā. I want you to take off the Es mask, gribu, lai jūs noņemat maskas. be real with yourself, Esat patiesi pret sevi and be real with the God who's calling you. un esat patiesi pret Dievu, kas jūs aicina. Are you ready? Vai esat gatavi? Everybody close their eyes. Visi aizveram savus acis. God, Dievs, we dedicate this evening to you. mēs veltam šo vakaru Tev. And the most important part of this evening Vissvarīgākā šī vakara daļa is that the people that you are calling ir laiks, kad cilvēki, kurus Tu aicini, would become yours again. ka tie kļūst atkal par Tavējiem. The most important part, God, Vissvarīgākā daļa, Dievs, is that you would knock on the door of their heart. ka Tu klauvē pie viņu sirds durvīm. Father, I ask you to do this. Tēvs, es lūdzu, lai Tu to dari. I pray that people right now would let go of their Es masks lūdzu, lai cilvēki tagad atlaistu savus maskas and they'd say yes to you. un viņi teiktu jā Tev. Everyone's eyes are closed. Visu acīm aizvērtām. Please keep them closed. Lūdzu, turiet tās If aizvērtas. you know Ja Tu zini, my life is not right with the Lord Jesus, mana dzīve nav labā stāvoklī ar Jēzu. I want to return to Him, Es gribu atgriezties pie viņa, or I want to come to Him for the first vai time. es gribu nākt pie viņa pirmoreiz. I want this freedom, Es gribu šo brīvību, and I want to know God. un es gribu pazīt Dievu. If that is you, Ja tas esi tu, I want you to put your hand up as es fast as gribu, you lai tu can. pacel savu roku, cik ātri vien var. Don't be ashamed. Nebaidies. Put your hand up as fast as you Nekaunieties, can. pacel savu roku, cik ātri vien var. All over the building, people are placing their Visā hand up. zālē cilvēki pacel savu Don't be roku. ashamed. Nekautrējies. You came here tonight. Tu atnāc šajā You vakarā. might not even know why, Tu but you're varbūt like, nezini, kāpēc. I want to know Tu God. saki, es gribu pazīt Dievu. Put your hand up as fast as Pacel you savu can. roku, cik augstu vien var. Thank you, Holy Spirit. There Paldies, is Tavs more. Svētais Gars ir Even vēl. up the back. Tur aizmugurē. There is more. All Ir over this vēl. building, there is hundreds of Visā people. šajā zālē ir simtiem cilvēku. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. Thank you, God. Paldies Tev, Is there Dievs. anybody else? Vai ir vēl kāds? Is there anybody else? Vai ir vēl kāds? You know, Tu zini, I'm tired of my life. esmu nogurs no savas I dzīves. want to know the God who made me. Es gribu pazīt Dievu, kas man I want radīja. to know Jesus. Es gribu pazīt Jēzu. Place up your hand right Pacel now. savu If roku that is tagad. you. Ja tas esi tu, I see you, friend. es redzu tevi, I draugs. see you Es too. redzu tevi. Keep your hands up. Tur savu roku. Keep your hand up if that is you. Tur savu roku, ja tas esi tu. Don't be afraid. Nebaidies. Now, all of those with their hand up, Un jūs visi, kas pacēlāt savus rokas, look at me. skatieties uz mani. Look at me. Skatieties uz You mani. put your hand up. Ja jūs pacēlāt savus Tonight, rokas, šajā vakarā God will make you a new person. Dievs jūs darīs par jauniem Tonight, cilvēkiem. Šajā vakarā God will set you free. Dievs darīs jūs brīvus. Tonight, Šajā vakarā all of your pain, visas all jūsu of your sāpes, sin, visi jūsu grēki, all that's tormented your heart, viss, kas ir mocījis jūsu sirdi, the cross and the blood of Jesus will wash it away.
un Jēzus asins tās aizmaskās. Come on. You're about to be a free woman. Jums jābūt brīvai sievietei. You're about to be a free man. Tu būsi brīvs vīrietis. I want everyone with a hand up. Es gribu, lai visi, kas pacēluši savus rokas. Plus the one friend or family member that brought you. Arī tas ģimenes loceklis vai draugs, kas tevi atved. As fast as you can. Cik ātri vien varat. Get to the front of this building. Nāciet šeit uz priekšpusi. If you put your hand up. Ja tu pacēli savu roku. Come to the front. Nāc šeit priekšpusē.